हाय सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार। आई होप कि आपण माने प्रभु जगन्नाथ के कृपारू समस्ते भल थे। आमर किसी प्रॉब्लम जो आम वीडियो जो लॉन्ग वीडियो हो शॉर्ट वीडियो हो आम कंटिन्यू छाड़ी पार नथिलु। अहमदाबाद रे वर्तमान वर्षा भी बहुत होची, समस्त देह खराब भी होची। तो आज फ्रेंडशिप डे, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू। चलते देखा एठी मायुसी मामा कौन कर मामा कौन कर। एठी देखंतु आयुषी को मामा एबे पर्यंत उठी ना, देह खराब अच्छी। तो एठी आयुषी भी उठी एपट सेपट होजनी। आज आयुषी को मुझे रेडी करची, चुट्टी मु कुंडे देजी। देखंतु भलसे हेनी भी। देखंतु आयुषी की नहीं आयुषी मुंडा आज मु कुंडेची भलसे हेनी। देखंतु एबे देखो देखो से भिड़िगिरी काट देलानी। मामा ये डांस मार देती, टाटा कर दियो को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। टाटा कर दियो दी, टाटा कर दियो। हाँ अब नाच कर दियो, डांस कर दियो टी। हाँ एमितिया मस्ती करेंगे। वर्षा होची बारंबार बाहर को चला जाउची, तिंतिबा चली जाउछंदी। पड़ियो पड़ियो पांडी ए पांडी उठ, कौन लगुची? हाँ भल लागुनी? ओ भल लागुनी उठ, मु रोषे करदेले उठ खाया। 9टा 10टा हेलानी, एते समय के सोउची? पांडी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वाइफ सहित फ्रेंड भी तो वाइफ आगा बेस्ट फ्रेंड होची ना जार हेले। ए देखो मामा देह भल लागुनी, से ऊपर ही बसिकी मस्ती करचंदी। उठ उठ मामा भल लागुनी, मामा भल लागुनी। हाँ सेमती ही पड़। उठ उठ केते टाइम सोयो? आज एमिति रे मेडिकल भी बंद थिबो, को मेडिकल भी नहीं हबनी। कौन लागुची? कौन लागुची? देह मुंड कम काटुची? वर्षा जो काटुची कि मुंड बथौची? आ कौन नागुची? कौन नागुची? देह हाथ सब कम काटुची। आ टैबलेट आन दे मेडिसिन स्टोर रु। हम काली मेडिकल जा। उठ उठ खाया उठ, 10टा 11टा हेलानी। आस मु रोषे कर देछि आज खाया। टेस्ट तो हबनी तथापि एडजस्ट कर दो। देख आज आयुष मु मुंड कुंडे देथिली, से बाग खोल देलेनी। एमती रे मते आसुनी, से बाग मुंड खोलिक आ थरे जेमती सेमती हे गलेनी। उठ उठ लेट होची। अहमदाबाद रे कंटिन्यू वर्षा होची, तो कंटिन्यू यदि घंटाटे बरसी दब तो एठी पूरा पानी 1.5 फुट भर जाउची। देखंतु मु एठी ऊपर पळे आसिलेली। आयुष केमती आसची? पडिबो मामा, आसनी आसनी पडिबो। चल तळु चल हरी, चल 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 तळु चल पडियो। उठ दी जन जा, केते सोया आउरी। आइसी पडियो पडियो पडियो। अरे मामा को गेल कर दे, मामा भल लागुनी। कोको सुनिए कि तो खाली पाउडर नगे मेकअप होले आगा। पाउडर नगे दो, मामा को नगे दो। आज आइसी मेकअप कर दे मामा को, भल लागुनी तो। हाँ टिकिला आग गाड़ी नहीं हलनी कहीं। हाँ कहीं हाथ काढ़। हाँ हाँ मुंड कुंडे पाउडर नगे दियो मामा, पाउडर नगे दियो। पांडी उठ, जोड़ियो खाइले भल लागियो। उठ उठ जोड़ियो खाइले भल लागियो। उठ आ भात खाए ना कौन खाए?
ଥଣ୍ଡା ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣି ସକାଳୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ପିଏ ଜର ହେଇଛି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପିଏ ଉଠ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନାହିଁ ଉଠ ଖାଇବା ଉଠ ହଉ ଆଣିଆ ଇଭିନିଂ ରେ ଆଣିଆ ପେଟ ପୋଡୁଛି ଆଗ ଭାତ ଖୁଅ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପିଅ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥଣ୍ଡା ପିଅ ନା ନା ଆଗ ଖୁଅ ତାପରେ ପିଅ ହେମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ଆଉ ଖୁଅନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଏ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ଉଠ 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 ଖାଇବା ଉଠ 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 ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ଉଠା ଆଉ ଥରେ ରୁହନ ସିନି ଯୋଉଟା ଖୁଆ ଭଲ ଲାଗିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କହିଲି ତ ଇଭିନିଂ ରେ ଖାଇବା ବୋଲି ଭାତ ହାଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଆମେରିକାରେ ହେଲେ କିଏ ଭାତ ହାଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଏ ଦେଖ ଇଏ ଟମାଟୋ ଏଠି ଝିଅ ତମେ ଟମାଟୋ ରେ ଖେଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖୁଅ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ବଳେଇକିରି ଭଲ ଲାଗିବ କଣ ପଖାଳ ତ ଧରିକି ଯାଇଛ ଗରମ ପାଣି ମାରିଲେ କଣ ହେଲା ଜର ହେଇଛି ପଖାଳିକି ଖାଉଛି ଏତିକି କଣ ଆଣିଛ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ବନେଇଛି ମସଲା ଦେଇକିରି ମସ୍ତ ବନେଇଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁଥିବ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଇ ହଁ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଏ ବା କେବେଠୁ ତମେ ଖାଇଲଣି ଝୋଳ ହଁ ହେ କହ ବଳେଇକିରି କହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖୁନ କେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ ଠିକ ନାହିଁ ମେଘ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ଜର ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଇଭିନିଂ ରେ ଆଣି କହିଲି ପରା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋତଲ ଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଭାବିକିରି ପିଇ ଦିଅ ପାଣି ବୋତଲ ଏବେ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ଇଭିନିଂ ରେ ଭାତକୁ ବିରିୟାନୀ ଭାବିକି ଖାଇଦବ ବଲେ ଭଲ କଥା ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଆୟୁଷି ମାମା ଖାଉଛନ୍ତି ଦି ହାତରେ ଭେଣ୍ଡି ଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗଡି କରିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନା କଣ ଖୁଅ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲ ବାବା ଆଜି ଏଇ ମାମା ଟେଷ୍ଟି ମାମା ଆଇସି ଆଇସି ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଖୁଅ ତାପରେ ଉଠିବ ନାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଖୁଅ ନାଇଁ ପଛେ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଉଠିଲେ 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ପଛେ